Irish versa. Kieran Donaghy Lorna Park agus an 40 David Moran Gaffin Ardenson and Council Buite a Geshud agus Láirach Boundbuil agus an fód aus fadansa a dráilí fémar a bhíon Sternach a bhémar sa Buiteisteach Láirach an son agus a pasnáisní go deasta chéile Kiri donna chomhailtin sin chuig chluthas a Walsh tá hóna Fiel Luan son a Ryan Price agus in Jenkin and Darnach leis a Gownson seachas an fel a gháil agus go Walchin tarna deis agus Maradútan chuigú chluthas a Geshud agus tá hit an a get on Walsh. Marshall Besh shoot on the house to listen match nach Samuel Green Ryan Price and Kinne on Darnach Usardenson hit a cool bar that was hard to get Cork gaf na straha am Leonach Dina den doing go bei Shahnish beidir is fear ha madile in na Creeve no Driscoll and son agus Nietzsche ha lesson Dina and son no Katte you know Garrett Lacan East Tevlem and so Savoska agus Kieran Donaghy-ish Son again O'Driscoll the Cork Ian Maguire Silver a hold off a Varrock so a new mas fel Shane a Crow new Christiana Vestacher said to take a grave shot the stack Gadassi Fadler Hurley Paul Carrigan-ish captain the four nach galore here a cousin to get Kiriach ta grind better against and son agus an hit kick Irish stack the Cork agus Keefan son hanna hen an brúha coolhe Kerry a Carolina Lahasach Kerry for their vad number kaspas a gonna win a Lady Paul Murphy mar hamplan boutas an pluch de shees ach Anna Choimerton son agus Keemington son dar agus Tomaso sé agus gandó Patrick Ogo sé an son agus Siún Jafur leis Nakilesh agus Mihal Ogo sé an son an Farroch an Tusigs das it sun is gandach chansniske Colmonin Sin regen goeie macht nu gek me gen aide gele se gaunsa agus an taction diente mar sin na forn Gohark Ja, agus Colmonin a rís chotáchtach de Chorcaigh dó sédi a gaimse heges a tragedy agus Anna Queener father in Chitógus. Dan Keelan Rishin Gickamach Saulan son Maguire agus Donaghy a Iechant le Chélan son. Trisha fight again Kiri Mata David Moran Currafevru agus dent go ma gesta Corcaigh. Trisha fight during it so again Rory Dina Harist and Adog. Shete again Ray Torden son. Boma de Cork gebeheshen galore na leroidi sin a na brishe a mocht ge Kiris na Clahi Gadisha Hurley Hannah Hennig fichent Browse gemacht kan eng lastig dan nein gedacht dat geen lastier da She gepadle Rory Dean ferre sminiki fish gegen Lorna Park Colm O'Driscoll door de Rome again maar Collins agus Sunjach red Bert moet zo laag se verlachen versa maar door Tanna She ferre hat 5 na Croudi Kiri le blian de bonus Ja, rahi úntacha sé mar Collins ach an boutas in a rís Brian Hurley bhí stig sa cúna croún na 5 nach im cúlathe Kerry go maith an boutas nach mar a dúrís Corcaigh déanamh go maith timpeall sa tían láras do chu bhíonn suas go dtí sa. Is tá Joe Connorn sa That's go bhfad le Marco sé an óige agus an teanna chríocht an son an é anocht Tána ghfuilteach an fóstanis am an róthir Cooper an Phil Ronson chuir a rágas ceann má gachan son féhrú an sonnestig ag fear a chúine Alan Fitzgerald beidir Griff Hansen son ligand an immer dul raig de gan an sonnach mé teir séad an na fedóige cruig tapig Ja, an chud séirchic na géalt an ráthebh suas go dtí sa bhíon hín ceann beidir beganín bog áráis ach cín Alan Fitzgerald nótácha chun sellabh chiméad ar an gad. Fear an bhasta an chéigín faoin tí fuair sé mar onadíon ná déirnach a gcuine bhaoine cháin Is er finne dus den drúnú cehar nua tá tuisteach ige Ian Fitzmaurice im blian agus a crothú go maith. Nach sé seo an deasóg agus tá son tuisteach go háil mar fad aige anna chic saoir. Ja, scór das an son Alan Fitzgerald mar a dúrís nótácha gine muoinechan nuair a fuair sé dhéis agus túsmach chu igen leis an immer chomá ach na cinéalacha bhíon do sétar ar fad chun caiide oscailta dhéimmart so bheith fáú le cluthe tapig cruaigus dócha ach le scór an ard an sa hanóg. Sé snéan freagra bhíige Peadar Healy cheist bhí an san riimiise pluthe cruaig ach níor sé tagart go meach binib sa chléag ní dóling go méid a chóibheog ach
Kinte nuair a hagann siad sa le chéile bhíonn fáin a réine géile ríist Brishéile buite ag Mark Collins an trosa de Corcaigh ben go raibh Maguire an son á leagas san an nuas seachas tír ag breithir beilech a Corcaigh déanamh go maithe baiste an iomtí luachasa Kevin O'Driscoll gafach an céinach ní bhéidir le Kerrigan é bhaintach le tas agus seach an Rory Dean inis Griffin dul saoil in a rá dínach an cuaile built agus míá ceart san siúd an son agus Griffin a dír ag techt amach grein bethir cercilórach mar dúirt Rory Dean fanna bechan irid san aithne mar scórála ní bheith drothíireach da sin is de Corcaigh géile lechiad slat de Johnny Buckley Tomás Clancy a bhainnig chuig dúis mór na inis pas das cosach a fad le Padraig O'Connor William O'Driscoll cíimead leis seachas a dul isteach díanaar Stephen O'Brien inis aus na chluichí luatha go háir ag gunne Ross Comáin ach le tamil de chluichí nuas ben Matthew O'Brien chohéifach agus a bhí chluichí eile seo fertha go maith a sach na stratha Paul Murphy go maithan san aige chéile Cork go cíimead an bell siar cho fad le mórn Nis mar sin a chéad cheann buite deach fada Cooper istig donna chomháilte agus atara is dóigh raibh Cooper asúil go bhacach an bhaid féin ceann é sin. Tháinig donna chomháil trasna an bótasan agus an gobhar búteach sár chaide isteach an son agus inis Corcaigh ar an únsaí a bhríon agus seansacha. Se agus buite deach an san aige Kevin Crowley agus feid eilehíige cirí le Corcaigh le blian nó rá nuas ná nuair bhíon rathe i teacht ó Lárna Parke Barry O'Driscoll cuioine mar siúd mar hopla Chráis sin roiint deachtaí dóibh Tá Kieran Donaghy Hannah Heinig treis olt go chuir ar an moltóir agus fiachfuil carta buí luafeit an son aige. It's gandát a bhíon is cuioine ar fad cad a hála an ordearnach a bhí cluithegan an saithdralaí agus an réitóir chur a bharc síos lua tapig sa chluitheasa agus a rála Donaghy é héna hocrú síos. Nadidir cad a dúirt sé leis is stoim go bhfuil éigean a dúirt sé leis beidir ach seansan is go Brian Hurley. The front David Gaff Moran Corty in Barca Chloca Choma. Nelson the get Hurley, Cora Harris and Drasna and the Gavis Began the Corky, Gahan Destin Thornton, Ahapu. Yeah, Maradurish, Hanish Shin or Father Reached or Ray Topic, Kimi and South Danny. He leaned out of Gorgier Chase Air Kick is in the Yekson Bader, Laura Shelish and Rator, Kintun Sonic Lorclash and Rator, August net situation here. She has no Rator, the one in Sonoma. Morningish. A Lárna Parke Samuel Gadisha, Trastagadi Killian Young, found Cartashu the Deering, Rianog and Dermani Sticht Marta, Gero Muich, the Tasm Ganedition, Dominic Garda, the Kirich, is Fire, a Lárna Hoide, Cooper Inish, Bruma, Ashud Marta, Kevin Crowley, Paul Murphy, Trastagadi Morton. Colm O'Driscoll Derek and Council the Garamach Donaghy got for Stach Marlon to Zach Foilberg Agus and Sprickheim Shehe Agus and Slowmore Harvey Sautrishimation. Yeah, on both is some Gucci clowning Gamach, not Donaghy Garef Spas, the clowning She Shoe the staff, Agus nor a Forshe Shellev, Crafty Gregani and Colatoch and Boutison, Anachrinis or Donaghy. Shagasha Gaffamach, Lárna Parke Reishton, Gikamachatsa. Maar ik ging van zo'n slow pramoor wie diergos kun schacht wielen in en zo dan gelijk een gewoon een oude en orde let dan hier reached Peter Crowley kom op hier je Lárna hoorde O'Brien in is en Kirrie agus top aan de buiten mag een desher holige shoot Gaffert zeer heel wat over in de vanisticht vergeten. Ja, agus Bigani no Kerry mas the man or better na vech an tuchas Kerry dan players on of gemach mis mokers Corcaigh ach sos gedisa Kimi den son gwalúntach ach Stephen O'Brien and Losa his banche Shroud check van Keen and Boutison agus le Kush na broiga Harris Drasna and vi chance ar bad everin. Ashinta na fiekla noch de hege Kerry Losa chwehasa Nish Maguire and Sprickensa agus suin Keen beag sa drum Cartgalore David Moore again. Queenie getting the Hemidori Tage, Kiri Lerounus, Trian Lawrence, and Johnny Buckley, Anthony Maherfoss, Gortaheg and O'Brien, Sheehan Lesh Gortahe, Gortu Loive, Shachun O'Brien Rish, Murphy Nish, Corcaigh, Lárna Hood Air, Foy de Wheel, Madlish the Cooler, Hegus Cooper, Taka Hedek Ketog, and when Ixon is Beckamach, Biaga Boyle.
Glúiseacht fear all in reist. Ja, glúiseacht das annach dim roí hir ge Cork an boutas an cíimiad an sos an ahimmertach nuair a rein gút sellh ní a faxa cheannaige casa agus eriche tóg. Beidir go raibh deise ge Ryan Price is stáil mar rion drethir an Johnson. Ní mal am riamh nar a cíime sin ó bádóir a churthar se drasnáin. Beidir go raibh sé ceartaige drethir ach Stolam an lábhan óachtar fachtaige Kerry timppel lárachurt beidir go béis sin an chúis bhfuil sé amach gara. Sean Kylie ó bhail na cholige hánig Garansa, Colm O'Driscoll gapa suas féin barc agus mar féad go leor tre sé leanúin siar a bhadan son. Gortú tarlainn sa de Colm O'Driscoll mar a dúirt duine go shrúd sa hart an ónacha agus bhí sum sa trám agus beidir seachtúgus na hasnécha chá maithan san na gceist. Stolam fuair sé glún an son ní denk nó caméra bhríon ach fuair sé glún stolam glún cléile Paul Murphy bhfuil sé stacha David Hines stolam go mé sé ceart go leor ach Fitzmaurice caiig bhfuil seanna hásta sos go dtí sa lémar Kerry agus Dermot Murphy an son na hánta. Se chéadúige an éir chéad mbliana a bheith chó massa sa trachó luas a mblianach Padre Healy is Conor McCarthy clíhánach leis an go leor feibna ige Cork a get go leor tá annachid scórála dianta ige Cork níos a bháin am ige Blackley mar hampla ach tá mórán géite chuma agus ceir fé gúna Roscomáin ina Thromley Cartacha an passan a dhéidir teachtar Sean Kylie me hes a bhrech Corcaig se chun Kerry a réist Griffin gimecht leis tá bearna buinteach aige Bertú trúrfáchan na jeigh buinte leanna jasóg tá sí anláir ar fad agus an paiste bhuachail tá sé sin trín chuma anna féintig an lán chulaí. Sár puinto an son á Mark Griffin agus hána sé sin ar fad Alan Fitz a fuair an chéad feas os cór an seastanach nuair a fuair Griffin ar nós Stephen O'Brien anna bhainínach agus han fuinmh le Kerry in is a bhríon. Seach dasgur sé sin a bhatún a gceith Corcaig chuig pas sa bhréich ar an Sansalíne le hosaig ach a féchan deach a barc a láir na huidig san gríon a taineh defagur a lár tára go bhís nis Kevin O'Driscoll. Gan mórán ráhan aige Kerrigan a gléich ach feite Kylie Kerrigan a ddírig an luas a rúsáid Crowley a chustop leisúd Mark Collins gafa leistig ach se deis an sarnis ach tá son sé teach a dheis agus fóréil get más Clancy. Ja, agus gan éiste Corcaig an boutas nach Brian Hurley agus Cillian Young a fnach siar an clúdach an spás os a chóir amach agus aníachar é fiúcha amach so Corcaig is stolam mar bhíon a bhreathar séir cicinach nóthú beidir réthe gunne cúlathe Kerry agus go gaiidí sé a herring síos a cíimiad an son an seachtán lán mar a dúiris aimseir bhea súntaach an rud é. Is go leiscil maid le scil na banúsach a bheith gceart agus chuníalcha chomaach sa dhéad a díiste bheith Dan hé go fad le donna go bhailte gemacht ar foiide bhhéilen sonnesteig batúna gan lán chola. Níl bhechéan ón réing a ddíring go dárlóch son dóibh de banéal mar sin becheart go meach freigra a hórtaig na có an sacht tá sé trastáil láthirach an isis. Se chun Ian Maguire Mark Collins agus sé Crowley is léiretha a leanúint Collins tróna ach tá tógad dragán maul Kerry a bhad níos a chinte únta hénig neart má agus choramíocht léirethe ige Kerrigan ó Conor fós a clí leis mátá agus flip do hólan son Colm O'Driscoll agus Patrick O'Connor nadidir a bheith inge an ferraile a teachtan son Gíre an ála haulóin atá ar Patrick O'Connor ach tá Colm O'Driscoll cortach idir an dálín ón rináir teach chun Cillian Young Fitzgerald inis Stecha Joe Johnny Buckley Tomás Clancy fnacht le siút Buckley brabalta na scór na gáilteach sa bhadón gúil éon feinte bháin straitha feite Paul Murphy go dtí seo chalís dianta ar siút san níos a hí amach an gúlach an luas atá an luaiseacht Kerry an difríocht. Ja, bhís díorchan ar luas craibh buint le Kerry sos go dtí sa chlé a cíimiad an dara buile cruig fachtaigh an bharsa Colm O'Driscoll Bhí sé cruig, bhí sé stachtnacht, gólan padj canar a bhile ach ní dólam go dhéonn sé dench nó nacha sé teachta chun na cheartúirta. Achas cinnte goil sé creatain san ó bhain go bairis níos. Mar le muoineáin agus dúna gáin na cuairteoiríonn san agus an chiad dá scór feite a cosúd. Agus muo chomá chun tasagan san ar chúnta an dún ná faléon bhuas ratha go dtí seo chu muo sa bhaile an son.
Be Corcaig brahar Corry ó áitna eile ach mad leis an scéal an Sáilí íle gairí go maithan éachar lethg so Fitzgerald sa leis an buintas DNA. Ja, Tarlín sé seoig le híomhríon bhíon ámanóachtar go fórnáthe chaú seaamh suas scrúdú ceart é seo in is sé imróí Corcaí an bfuin an táin chun tiite measta nó an bfuil sé chun tomáint chun cín. Nis tá Finn Fitzgerald éis teachtasteach mar onadí folle do fáide go Conor fearan le giúinach Har eile beag fáin ar siúd dulaisteach a rééis mar ní mór an táimá féide go hanaisteach cháirta dubhastáile más búna ná agus do chrutha seanna bhean lásna. Ja, bhí sanna hóca leis an lás an cheappas beidir go dos nóch sé na dhéag sanna gona bhío fiúánach seansan is go fiúnastócha héna chrathú don bhanistíocht. Deacrachtaí go Corcaig go leis gic amach ceansan gar amach go donna chomháilis Crowley inis. Trasna ar i glíháinansa Rory Dean Danny fehef leis. Right go Kieran Danny go bhí seo an bhliain dhearnach aige agus má sí bheith sé ar a bhíle díhil. Captain na fórna nuair gan dát stachantá agus Kevin O'Driscoll ag rath Brian Gaffa trasnair beidir gur chuir sé dá bhfuile beána ach péní é sin an tarna ceann ar fórail go Corcaig gan éon ceann go bhistam go fóil ar fóil ag Kerry. Ja, an spás ar fad plúcht de suasan son cúlathe Corcaí tomáint chun cín níl sé de cicáil na caiide isteach bud i chéalaíonn go bhfuil go chéan duine thuas i meas cúlathe Kerry rud a bheith cúlathe Kerry an na hása le níl éon spás istigán don na tusa le héadí Colmóníl agus níl éon tuiscint cá an cóimert níl éon cóimert achtartha. Colmóníl agus gan éon televis fés beir feitin sangach sin an na gháil ar fad aige Stephen O'Brien scríte machchan soch ó fad le Cooper aige agus gaichan na súl seolta idir na cúlaí aige siúd. Ja, agus go chéana stocha ag rá bhfuil gur jasló gúte iscint a signís congríd an báda. Tíimiid an son gháil úntaach ó Stephen O'Brien. Ní raibh sé siúd sásta bheith tócha amach gan na bhuiineáin teis fé chuig nómatí. A sé fáil deis a ríist den nómh, gimmart nátácha suas go díosach an gút tin ar a chrican an nómh. Se déineomatain bhí na fór na corm ach tá seachcín a chéile feitiige Kerry gan éon scór fós go Corcaig ó Nimmert. Agus aber ní léon chrut cinnte ar na cosantóirí go. Nis an méid sin ráite gan tá go leor imróí an asla ar Corcaig tróna ar chúisina éagsúla ach catú fuine réir na mine agus bhfuil go chun páirce agus na bach leis cíalta. Nis seo casa deasastigin sa Kevin O'Driscoll Harley nis tuile nach a gcónaí a chu réist hasan gar amach go Fionn Fitzgerald sin right den na bert in ruúna chéile leistíir de rám an bhiltóireach tá Fionn Fitzgerald réist sa glóiseach tá bhil ceaptas go san gar amach aige Ian Maguire Kerry agus ráhanna a gcónaí ag an bhar atá sellh na pelle Murphy Peter Crowley Sean Kiley dír ag siúd na chiimeád las mócha Nis ceannáir stechanson Johnny Buckley fertha an a bhasanna ar mar a sóldúing agus na scian na cisfeile le Brahampton in is lí i freib sé an fel chun spás a chrathúd a hénig go ríist féinach ach tóiste Danny Roland san da chéile córic agus tá phríomh nach feit go Kieran Danny Búilte machchan sa go lár Parker Mark Griffin agus tuist a puinte bháinna gáid na rís agus scuilech sé féir ísteach an ceann san chá com le ar cratha a dhéis agus ar fóraíl. Ja, luis an sunna bhríon an fáinó Kerry agus is tócha haisiad me seach buinte chun cían inis. Is féad lá bheith fáinach is tócha agus a choríist an tactic sunna chur fear mór isteach bhuaig Johnny Buckley ceann dasan sunna stig. Tóca go Cadigan agus é ina stacin son. Is ábhíonn luis go Tomás Clancy. Freitir nas a ríiste bhí mar a chunúil dú bhrentas na scórnós na cléileach deirtalim go an cléid a ruscamáin agus Blackley a déanach a tosnú an nurit san daoine dírig freistal le gluthir san atá a ggur a dromarúis gan náta niseachas ar fáirt a híide. Tá scéal leis a chuin Hurley. Go leor an talamh buaiteige Machcarí Kerrigan ach titig san bheagán Garrett sé ina stacin son. Is ábhíonn luis go Tomás Clancy.
Met je harnas rustige. Wie maar Cornul die vriend is de score nos de play lag 13 goed een play de rust come on against Blackley denige tussen nu. En dit zijn dingen die ik frastelijk was aan het gore drummer kan nou de nisje er vaak te heden. Teskele goed Hurley. De Lorden tellen boetige mag die Kerrigan Dixon vergaan Garrett. Ach kan een lehek in de neger de kompoort get tussen Gorkienson en Shell of de Pelle. De hier laat de hoorde de spontaniek kompoort de Shell of de Pelle. Vast die van de groke genesh. Phil Fitzgerald, Sean Kiley. Jachten Rosen, Buckley Nish, Nielsen, de wel bij de goal. Die lastig te goal. Commercial door de Hawks in vroeg met meer. Yes, 8 score aan de graaf. Ja, nur har die macht igart het is toch agus go geen de nisje Colin Kerry had je macht haar se dress aan. Faron de tacte stachen is de Cork gestolen maar weer. Jamie O'Sullivan, Valen Aspek. Agus Daniel Hazel Fogget de parke. O'Donovan Russa. Croig dat de concentratie van Gadish agus maar Gadish genebre tap Schaven staan al felle hammerfew. En ik wil Cork in het play Sahel de points le hen feint de glad in de os. Kerrigan agus reached a lohe agus a speech en Khaidoig hier kevion Paul Murphy. Ja, ik zijn rate Ebrolina laat sak Kerry ha sé doch setter van niet dolum gemeshed havet he sha has of de schachtau nomati a gaferon het le torches dachako. Ele gimmert no tacher fat so skidisa. Danahy. Marco Shea, it's reached Tadina the Devson, Murphy, agus Peter Crowley, Luis de Keen, Ish Colm O'Driscoll tacht, and the Will O'Driscoll kid van Gate Tesham, Dav Wille Voorshep, dan een gewaaltje short de stach, agus Stephen Boer te Kamage, Peter Crowley, en ze hebben gewoon Griegoch, de Kurgoff hadden dan een gewaaltje ge. Was de Nice Varden trossen get Cork gezien Maguire le lap more larger. Und Fellenson spatte as greime hierige. Collins en Ish agus over Sposhke will the Kossige David Morton. Nach mal in Collins. Stachri Kerrigan. Sean Kiley begoni mol in de rohern son agus event takucht Jorge Kerrigan nach shin an a faster fad. Hurley en Ishach Bert hierig a jegentlesh. Chante agus in de einer. Agus data here. Geste voor geen tactiek hage Cork again so Brian Hurley hier niehel en sonne stige dirk na kind of walking dag nie lene tot takeerte da. Kerry ek slau nu fair share agus nur henchet van Keen en son bin spas am as na tosse. Ach Cork na tactiek nie de god bruod. Was Tagerton gor drummer ta tosta het fenja met de marschen dienach. Moet gaan trash cool gaat tak cool lesje gaat doen en al je toet geen feinte. Fantastic, agus muo leis tresin líana raimsú hena seach goúd ná de ceirigh an dún. Sin mar ha cuasaí láthar na huaire. Agus deirtar le bhfuil chiad scór feite go ras comáin a gcuine bhleachlíonn san nuas chum agus tá an cincín fantastic goúd ach seo deis scórála eile ag colm Hurley san 8ú neomad. A scórála dearnach de Chorcaig agus mar a dúirt. Kan fak onnimmert gevoelig ka. Ja, het is niet allemaal voor hem Colm O'Neill veel aan lood te kunnen brengen zoals ik die zag. Chansen is je. Quintig nog hoe de Cork kan aan de hartig. De lesra scorale hier gevoelig gehad hè. Geen op de sfeer katje. Restul Chorda, Jennifer Lehady, Colm O'Neill, Son Celine and Lawn Tussick. Cork is Brian O'Driscoll, Farda Gillian Young, Te and Cork is Congree, the Vren Keeley at Galore. Colm O'Neill, Kerrigan, and Naki Cliana Tahis Foon. Tana Farad, Wora Mohalar in the park, get Kerry, Shoching in Ish, Moore Nuggets Maguire. En ik ga een kaffe again more than some kind of Maguire vat on Ramu Achobug. Voor de gewalch.
Kevin O'Driscoll idir extra in the churle shoot achas modane ta chesh shin yana because tepe her. Well, chance got in the agus gedain fen schnell 11 voltor lesh coalitions and Stephen O'Brien be more agus dini giriora le couple klein nos na fil checham agus vi beder sef shielach ta sheleru no nuvastolem gadastinu to levay mer mani stichten so. Ja, dis stolum gedain shele Fitzmaurice pukin chedef na agus akimi dan so ni in Maguire fight me Vertna vi na Lapinis lodge more agus Kinse Sheliver and Garden Bautas and a Chanish Gucharish Chane Chiaru Fuint to Stolum of Nohu. But an or the Gert has a beher Clay Agus Foril and Hietgown Foril get Kiri Tranhona. The Tossa Father Narida Krahu Goma. Colin Cooper Chailshe, well for the board being Rille le Gorta in Arida. Kijk wat je stank wat je terug het 3 jaar na hoordag bij Deinig nafel der diente gevoelig gegen Yancy Hiri. No, daar te gref she go buana khoiger files. Se shomer machen nu higiri go ski fai. Is kadig in de verf Williamson. Shachun en lawn khuli. Harley tacht en kiner shen right. En right direct Christach diente kom ha Harley reached and so Henegus Mark Collins given shin club Kiana gan out Leon Varishtige. We were Cornul Duvrent the score nos the play lach Dirtlim with a play the Rusk Moinigus Blackley Dienach Tusno and the Ritz and Dini Dirk Fast and the Gloher Sonata a Gora Drumarush gan out and Ishachas are five to Hede. Teskelashach with Harley. The Lord tell of Bourtige, Machadi Carrigan, Artiticson Vagon Garrett. But an or the Gert has a beher Clay. Agus Foril and Hietgown Foril get Kiri Tranhona. Father Narida Krahu Goma. Colin Cooper Chailshe Agus Kieran Danny Hartley we ag buinte shop. Stish ele ag Violet Cloch. Recognition and darn about get shoot den of an ruts and achstoch naka every and camera begraf she strucker week begani. Shamashin Markushe Agus Kieran Danny Hartley we ag buinte shop. Stish ele ag Violet Cloch. O'Neill Privnesk in the Straha. Agus for she hen hochte gonne vine gaan en son agus han Council short to Crane again. Ja, Stila me get Colin O'Neill target the kick in the son of Khafar na Falange. Cadna le darf macht the sack in Lina land to sach. Agus is told him le Hedy Buckley Murphy agus duna khawal shik slownu sheer at her cousin the Khula Kerry ha she go brood of so skidisa. Ausdal fantastigach und het in de Cork beter raw hook dan on Segus counts the coach made William Nelson Gale to go am the Strahan nee och Cougar fat Gale de square dan hy korrige ach maar yin wie have Kevin O'Driscoll could have everyone son aggravation and pass the barrach Donna Walsh ta Walsh agus Paul Murphy Fishke against Selina Lachul Stephen O'Brien Leshens on here get Kirisha going Nisha Fitzgerald Mark Griffin agus an Nartu side again Lon Julianson Colin O'Driscoll here get Khurda Valley le gola Bednar Lakshech the Khursh stop lesson roach Stephen O'Brien Far Haroga and Nadina edit na free Yeshags are for it. On the Khawalch Maraduri should be in the Gobruana Croigan son, Agus Cochena de Imrori Kerry, Gobruana Croigan, Shane de Free of the small Stodum, Suskadi, son, Rat Ebro, Imrori Kerry, Avadni Sear de Knock Cork. Dina's Taggart Quildine, Nastavar Halady, Alan O'Connor, Paddy Kelly, Stephen Cronin, Barry O'Driscoll, Tasha Sutrafad, Gorta, Michael Shields, Hashe, and so Lohan Yuvachni Jolo Fos, James Lackery, Peter Keller, and out on Lantasi, and Nach Clahastra Hagadisha.
Tá sé siúd an prapáil go le canis fer bblion is fithe. Mar sin ní hí seo nuair na sláide ge Corcaigh agus is all go maith de chiaí sin. Ach tá Hurley a tuspáint go maith agus go leor den teile bh bhuachtain dige. Ja, Hurley déanamh go maith stóla Ian Maguire déanamh aníoach timpplair lára ghirt. Go nudí dar sé rúnach dá níl sé dábhat a cúla chiaí a bhris síos ach chathróch bád an pléis ábhríon. Se seachcín de bhaintí is scarúint na bhórne. Agus tá sé Hurley do gná thugan de soch an barc iad. Bhfuil sé céad fan géad i gceart. Mag leis na chlár mar sin mar hastin nuair chun tú na chluí temartha i láthair na hóid a sanáide bheaclia an dát a gúmpór droscamáin chun cíineh lelia ciirí déanamh go maithananta agus dúna á. Mar sin ag nach sé dá bhanach na fórne tá chun tosaigh a láthair nóide chun tosaigh go déire imirtha tránóna. Idir an dáling peinte feite séir go hiilis go hamláin. Ja, agus mar dúris bhíon annach chud in roií an as na bh Corcaigh ní dear an téile má chalann siad an sahanmh agus choádas go mór dúna nó agus bhah sé sin anna háach dóid. Mór na déanamh go maith lár parce. Mark Griffin aber má tá daoine caiinte Mark Griffin mar lán cholaí aber éonúireach nuachsa sa trethe tá sé gimmert níos a hí amach ón gúil agus daon séireach dul chun tosaigh. Nis an módíireach ag Donaghy Cadigan na cóla siar Fitzgerald a dorn fóraílach. Tá sé de nasca an churchaige tá ní roidí fada ní roidí níos a chiaire dachar léomhar immert chiaí. Dachar léamh agus Alan Fitz. Ciúis na bróige trasna an bháide agus bhí son annachchain séireach ar fad agus bailán de Corcaigh ach mar a dúris ciaí suas go dtí sú cruthú bearnaí a meas cúlathe Corcaigh rud náfuil Corcaigh abatí ana bhar an development park. Is se chuin Kylie. Fáma bra firir se Sean Kylie. Teachta rééis teach caintear Rámí bratha David Mortensen a déige chuir dá bhaileachtá Tomás Clancy. Teis bearna baint bachtá luasaige ach siar a chaise dul don dacaíocht agus Paul Kerrigan captain na fórne atá gimmert go maith héana agus Luke Hanley go háir le raon claí crothú go maith ach bin lagíireacht. Jaach níos fearr lí a bháin ar a leid rihidir an chadam san chosclíidir suas cúpla bearna Tomás Clancy tomáint chun cín agus é áthúirt an fearr Paul Kerrigan. Mar bhí sé tééis oscailtós a chóir amach ach sé faointe farraspáige céiríonis agus chá nómad an breise go na bhrion. Se dá bhéach Corcaigh fiú pointe bháin le bháil. Heasta ceann gháilteán immert sa stáilm chóireach sé le misneach. Agus se chuin Brian O'Driscoll inis, Paul Murphy an té is cón gríá. Bheith an fantáistigh Driscoll ar Hef Nirtenson. Siagarí Colm O'Neill, dierig teachtar i gitóig is me hasáil de chosantóirí chiaí a méidteach tá deisanta i Gem Maguire. Luas bailile ag siút stacha chun talún cicéirice a hálóin de Corcaigh an sá agus beidir go ducha chun cúlsam go inis tagarta ag ón ciniú nach céna fuil Donaghy náfion Fitzgerald sásta agus Donaghy cuinig ar chóirta buí ach David Gafford al isteach go dtíon mar cúil. Ní dóna gúteide ag ar gcóint go dtí nach chalíis ach cá duine chun chalíis is dóna matá dóna ige i miróirí chiaí. Ja, chuirtéis an cléthe canis in irí an chéad cléthe gaoine dom an cicéirchas nach níl dóach go taring. Hef Nirtenson. Siagarí Colm O'Neill, dierig teachtar i gitóig ach is me hasáil de chosantóirí chiaí a méidteach tá deisanta i Gem Maguire. Luas bailile ag siút stacha chun talún cicéirice a hálóin de Corcaigh an sá agus beidir go ducha chun cúlsam go inis tagarta ag ón ciniú nach céna fuil Donaghy náfion Fitzgerald sásta agus well tá ábhar achrainn agus cúnspóide an sa inis tá Donaghy cuinig ar chóirta buí ach David Gafford al isteach go dtíon mar cúil. Ní dóna gúteide ag ar gcóint go dtí nach chalíis ach cá duine chun chalíis is dóna matá dóna ige i miróirí chiaí. Cléthe gaoine dom an cicéirchas nach níl dóach go taringí.
Join Sky Online. Port agus cheasol colmonial sus agus anbhrúir ach creeping sé agus stock for agus bhí sé testáil de Corkig. Dan Gertulung ben cool and the Cork gamer to stack on is cool as fussa maar dit scoreál tradiisiúnta sa. Ja, agus gré takeúla go mábrin so be sé dachar Kerry beidir ach chance is go. Bud sta gasú price agus díling go dienta go fóileach tá buine le head the rasper direct teachtar cool. Ja, dienta go máige Ryan Price is doch an bouta so nach Anna Choimert an sunna ríisige Kerry a goscail suirt Barney mas coolthe Chorcaí Johnny Buckley mar a hanín leis ciúis na bróige Faratach Trasner Jamie O'Sullivan agus Serki Knohige. Jamie O'Sullivan Seis Carter B gáil a hénig chomán chiad cheann na Stoilin Brownta Chorcaigach am déine craf Corcaige díú in giad déineom an tarna leise Leitje súlgemeach beidir leir faointí an sunna coch Chumar scéal go bheith NFL Charles túisce a dheoigh scór agus é sin diantaige. Canary timpla Lara Horta bhrian agus suas go dtí sa caiime rá Ian Maguire há sé déanamh síanaíireacht an sunna má caiic daoine takeú leis agus Corcaigh go chur núnsaí níos mó. Leis Price dúirte fada geisiúd Sean Kiley agus Rory Dean. Better go bheith colm óchach Cillian Young. Sé Cartiga Young an counts na bhucht agus tá Kiley gafalastig de David Morton. Rory Dean dirig takeíocht úirteach tá sé a chiunla chun amach. Is stoilm go bheith Mark Griffin a dhéanam éitsin deire hir tá sé chun ar fóríige ach má chiimí a nachimir tar éis. Is stoilm go bheith Griffin a tháinig trasna chun éhrú machchanig gitóg. Ja, na chosintó Kerry ach bhís an tuairm a bhí Sean Kiley amach chun cín an boutas na bhíon bhí sé beáín aspa agus tuairt faoin mád agus an rudí inché sa deire ní a bhéon gar cartón ní a bhéon foiarrán na stálam. Mar le Maguire réist agus ceanna le ach má chiimí a nachimir tar éis. Is stoilm go bheith Griffin a tháinig trasna chun éhrú machchanig gitóg. Ja, na chosintó Kerry ach bhís an tuairm a bhí Sean Kiley amach chun cín an boutas na bhíon bhí sé beáín aspa muíine agus é tomáin chun cín beidir go raibh Cartiga Garra Trasner na cholíí agus tuairt faoin mád agus an rudí inché sa deire ní a bhéon gar cartón. Agus ceanna lechar nuas a gegadí Paul Kerrigan. Chuir sin kick amach réist. Maguire a legan na peile nuas agus ceanna le búirte na dálamh ag Colm O'Driscoll. Chaléis diantan san Tomás Clancy na bhí sé déag dulchan cín Johnny Buckley a chur stop leis an róthar agus David Goff sé sin kick sair a bhrunna. Timpla Lorna Park is tóilm a thóg for é seo. O'Dwyer arresh sna tosathe James Barry arresh Irmin le Carnoga River 3v5 nachan is luha chalshid cúpa cluthe le pointe bháin. Is dóilm sa bhfuil furdan níos láide acu tá gorta chuiristeachar an chlár go háirithe Tony Kelly agus is dóilm sa go mai an buaig Tiberdáin mar sin. No sig an aimseach bílinn in na caide a gur cúnta chlár agus Tiberdáin i clé carú canis sra amána. Se agus tá limna Hanahins na bouty lechan an chlár agus Tiberdáin an gléil omláin a tacht agus beag John Allen. Méidirgrah aspa muíine le bra Sean Kiley dulchan cíach tá muíine is de fiscin na nimróí Chorcaí. Barney bhaintach agus an féile gháil te an nom ceart. Díana si díomháil se chun O'Driscoll inis anna cheann seoltaisteach aige go fada le Hurley a ríist. Sin inráit mar choulúdra aige buiteach aige Hurley agus tá sé sin an chortha le héanaí faite aige Kerry go dtí seo pointe den scó. Pointe den scó a ríis Trasna na park a ríis séanráin inráid cíimiid an sa roiad amach chuig ní a bhéon seans aige an chaid san na blacáil a chana chrunas léirhin san aige Brian Hurley. Luis go fenómsin gur ceapis go méidirgrah aspa muíine le bra Sean Kiley dulchan cíach tá muíine is de fiscin na nimróí Chorcaí le lé sécinn de féintí chun tosaigh Ross Comáinach gach seansca le brunne Colin Cooper. Ní cásarach bhfuil Lochland a chiaí a faoidig
Madis Guinness in a Dunham Greve Hustrang get Kinter Madis and Gixer, a Brunachan a China, I guess Gandout, Nartosha in her fat, Cos Corkainish, Tanrator, and Lord Ruri Dean and Balthasar. For Hornamacha, the own 3. Marsin Tanach, went again, ma Lictor Lesh, agus ma Vinso, ma Immerhagen, Collins attacked. Fun Fister, the Kurt Brewer, Shudach, Cork, again, Okama, and the Brishi, Ganish, Gohard, has to see in Lord, Kylie. Donald Takayachter, Brian Driscoll attacked, agus Paul Murphy. Wat is het sheer nuk beter die keer maar gefiske de rank play you know so gnacht Maguire inish. De hoop hoort tegen Varog Donne Gewalch Aljanut werken de collega Maguire. Ach lagerig dag nie ik zijn Ik fiosathe anna bhuasa Jean Lauren is a réna túsa dar le. Ed gomór an ochtar anna hócan san mo le lédi Colm Driscoll tucasús anna chud brisíocha a címír an sahanis Lou Connolly atáchtarsteach fear go bhfuil héna de aim sé gas a srágadísa. Shastan an gnar to sé seo gomahanis en het tasig chorcaí Rory Dean teis an fórca ágant an áda le Sean Kiley an trosab drisifáid go Mark Griffin Donaghy Cooper Buckingham Achbegan on goal agus Shochwin in Isha Roher Padre go Connor Colm Driscoll agus a rééis tá súile a goal a chin a chin again rétóir agus an chalais prate istigige Jaach nic mar roian chéad le gácheanna gna Marco sé agus in go raibh fear strachas ach seans friscalóir is a Alan Fitzgerald. Marsin Nietzsche seo a bhd amach an éair má féinte ann a láthir na huairde Slú má leistíir na gúlan san chomá sásta bhfuil an ceansan chun a hanis drasnáin aige má féinte starna aige cíirí an dácheanna chicanna sé a níl a bud an tíirse sna glúiseachtaí agus Nietzsche de gaimsú chéile chomá agus idir sa chéad féine amat. No Cork ag clúdach an spás a bhd níos fearr ó húsa dar le stólam agus níl na bearnaí le fiscint. Tá réna Hanimo, stachan tugadí Hurley, tá dácha sé go Hurley gan dáta agus sinna hafa crothú na bhaibana do Shane Enright. Connolly, gluáta go díla go donna chomháil teach an réid tóir agus kick sé ar isteach brauntaige. Stáinnig go bheith cinna ná go dínach chalís ar Brian Hurley díach riimisin. Ja, beidir hit sé go talún cinnta faoi son cíimír an sáin sé beidir fáin sé sellabhar an gaiid. Ní a feicin san a bhríon ní leon dóach gur réir na rialcha bhróig sé san nachtaach. Ní thug an réitóirí sé chicanna de rudí den tuairt deag ná. Seo caiid gailach ní hen sacré agus deag ná ní thugtar sé chicanna de rudí mar sin. Leis Brian Hurley, leis is siúbra sásta teachta dír ar an neis seo agus a réist an spruch aimse a Hurley bhuchail anna bhór a stig leis hénig go láthir na huairde. Ja, agus imrinn se anna bheit drálíí a gáí Brian Tí is fearrtha go Corcaigh an nómh níl cuint fisce goin in éair de Colmáí le nómh seachas ó séir cicanna a cha sé cimad Corcaigh sa chluthe so níl dót na héamh. Á féinte de bharna a réist an cuine greibh Kerry náide de le náide dó chuntasig teis nómad agus fethe immerthe níle có ó hinach trícinn de féintí idir fad ó chicanna séire idir fad aige Alan Fitzgerald agus bhí mar rá greibh an imir gohúntas na tosathe coch ní mór a fisce ó hinnig de son Johnny Buckley agus dulta chun talún an son tucha chun talún de chóir go mar rá chéchar seo de fes Marco sé a rás tras na parke Tuata go maithaige Hurley teachtasteach ach gluchas sa bhuachail Seanna bhaidlín rua machchatá go dtí O'Connor Thucha seo inis David Moran Luke Connolly i tepe mór na stop Steach Joe Fitzgerald á do leis go deasige Cadigan na ddíra go bhrú amach
Rís tá crutí sa bhar ar chosint Corcaí Fionn Fitzgerald inis. Buirte isteach Joe Donaghy. Pointe an bhag sa bhad amach an ná dearnach. Johnny Buckley inis. Shane Enright teach trastan na parke. Se chuine. Chuig féidir isteach ón gúl. Páilte go Conor chun cleaner. Os cunt más cantí isteach. Nis sé méid an tuiscin to get Conor ar an televic chinnád fé bhrú. Cork ag déanamh Tom dóibh bheith glórach Conor in a míle díhil an sonamó agus tá siad go láidir sa chluithe go fóil. Canigan. Mark Collins inis. Fermach an pass cinúnach a gháile. Se go fad le Kevin Crowley. Luke Conley féinú Tamalón gúl. Johnny Buckley go go cruig ach airín le Corcaigh Silva Cimad agus fachta ar nasin sa inis ge Conley. Pass Dassey sin Colm O'Neill sin hit chance ge Colm O'Neill ó nimmer doscailteach tá sé buirtí leis a dóibh líne. Darna buinte machchan son a ge Corcaigh go rís. Nada be Kevin O'Driscoll a bhí gceist. Nish score le hama a Roscommon san Blacklia ar a gaitheúlach tchécinn de féintíoch an tá ag dún an gáil rá féinteach an cíine ar bhaoineachán tá géar an muocht arsúlann san agus an dún leis ar fannacht a bheagnú bhór le muo mar sin gacha an chluithe díobh son seachas beidir Roscommon ag Blacklia idir rá cheann na mea. Ja, agus dúramar sa chéad le bhíon go raibh scrúdú ceart á gáilt go Corcaigh nuair a chuid Kerry 8 pointe chun cín agus chun séúnta chuir dóibh tá sé take ar neis sa chléir anna chrí léirithe có agus á sé go mór sa chléir. Is Maguire a dhéchan leis an mertó chiaí gan éigen asúla chun áiríide an éig reachtan Bellinson Colm O'Driscoll ach catachá i g mórn donna chomhailtin is teanta leis a dóibh lína gúla Leistig den lína gcónaí Murphy Stechan tugadí Fionn Fitzgerald Murphy gafach an cín sa chluisteach Brian O'Driscoll a dtíreach fnacht leis Ryan Price a déanamh go maith agus gafan son a Brian O'Driscoll agus tá rudaí beagad an tuairtean sportiste an Corcaigh. Ja, sé i gardú go chéanann so Corcaigh is tócha an slúan is i gairí na beigh beáinín agus Corcaigh déanamh tíanaí ar Ryan Price le sár sábháil an báilta son. Anna Fasiga Collins chun Kerrigan a bhainteach. Díana gáil leistigh de fáilte go Conor. Fós a gceach tá bertnú trúr timppla na isir. Crowley. Buirte tastach á fada le fear réan na hanímas na Luke Conley. Tasta rís go ní Crowley ach traicheann. Gear amach a gceith gúch. Mornanis. In a bhrithún sa seachún Kerry. Tá ar Alan Fitzgerald agus teisce na cosa a híine iseach. Íon Kylie go maith fnacht leis. Sirdí mór. Fuilte stechan sa donna chomhailch. An Fork maras go nach tóiste ina hórlaí ag an versa. Sirdí Fitzgerald. Donaghy a bog hodder isteach ó lár na parke in a dóibh Howlgan Park. Beidir go meach séach luiseacht go fáilach Fionn Fitzgerald an fear go fuair an peintúntaach sanna ceannis na múla bhríonn caite seans ar bháid an sa isteach go Ní sé dáin cad chus céime an nóin ála go cachan í róid. Stolan gur chaise in róid sné an métóra bhí cúgar a chun sanna stig bhí numar chun sanna stig a bhríonn bhí sé carta go beidir ag gúch meach gur an bád é hénig a chun is Corcaigh ar an únsaí. An dropkick buirte isteach an sanna gé Mark Collins sanna go bheith Charlotte Burns bhí ar átéigen ná faca sé dropkick sa fell le blianú hóach tá slúanis éirithe san an aigh agus na Corcaigh tréidan sa go díon agus níl siad chun seaach siar Brian Hurley agus níl feicfachta ach ráige agus tá lucht leanta chiaí bhchail mí hásta go maiile cuasaí a cha sé nach thugad deargad san bhainnis. Agus lu sé sanna há tréadúnta nó bh cíimi
láb go láb sin éúirte séirchiic amach practican réitor cartagan bótasan. Se chun Buckley, beidir meach seantí sa bhar an trosaige. Tomás Clancy, a crochas agus an méidsin dianta go calaí seach aige costóir chorcaíonn san fear bhainistear armaí. Agus seo kictácht a chanisiste chéirí stólam héana a bhréon mar Corcaig mar a dúiríos gur bh ardú crí ardú man amánta le cúpla nómata nuas agus inis sacró sé seo síos céirí má gain sin gúit an puintasá agus Brendan O'Sullivan ar tí tachtasteach de chéirí chomá. Agus an fear a half agad ná Johnny Buckley. Tá Buckley fós in the bark. Gola búchan ceann táachta ábnan agus bóla bas má a bháilige Buckley fear anna dhíhalach ar fad dar san éir chomá fear a bhfuil chumas scóráil anach sé bhad an gúil. Nis, caintear chumas scórála se chun Cooper. Tucasteach go deasaige, ar se drastáin, sí cín ar ístewn. Sí cín ar ístewn agus nuair bhí go tatar náis sa chléir bhí sé sin táachta de chéirí a chobar na gapal déanta go Johnny Buckley mar a haige Paul Morpheus donna choháil agus be sé dachar fiúán de Morpheus donna choháil leanúntára leis an obair thsúlacha. Dáin san éonúmtas fé daimsigh Johnny Buckley coolín an imirt. Níl feic an imirt a hinnig cíirí me favor an na hefson. Suas go dísa. Conley inis agus tá Fairhoudsne Kerrigan séir fuiile chama geisiúd be chearcamach scórin san de Chorcaig agus tá agus an bhearna léide go gáfhainte ríist. Agus anna chosú le istócha han stílimartha astrathe an dair na Corcaig gimmart an nós mar a bhí céirí sa chéad le ha sé dul taobh go taobh na parc a bhíor sciúch le passanna ha sé go brú amachtáid an bóta sun Kerrigan fuiileh spás fachtaige ó Cillian Young puinte daswig agus an déhheile ní léon bearnaí a hoscail suas go meas cúlathe Corcaig. Sin kicking a question son an bhúr gá scóir aige cíirí Maguire á leagan nuas agus buirte Connolly Kylie inis Morden chur a chothaige Driscoll san hála láirslí agus se chuúin inis agus agaige rolchan cíine dhéanamh má sé chuna héna hocrú agus túirt bheith chuúlín agus seoltaisteach an sonnaige Harris an trastáin an bhearnas lú inis an. Agus ha sé sin ficéag an cúpla bóta Brian O'Driscoll sa trasos go dísa ciúis na bróigus beá leis an kicsa vísa go dtíra cad a bhí arsúlaige trab a bháin leis an gaid ciúis na bróigar í asóig thomáin sé Harris a drasnáine agus Corcaig déanamh anna bha ó húsa dara le. Ja, ba leor pointe a Chorcaig chun iad chiná a reine héan ach tá déanach go bhfuil fáin an isirthe é seo a bhuachtaint an dách le saheile chláin nos búirte ar a gcuithúlacht acu amach ar éis go fa Is tá an a díile Barry Giancini teachtasteach Alan Fitzgerald a fág in na parke. Sin am dúg na marsin le dul count scríban sa sinna bhfuil Barry Giancini chun a rion a gágan ar chúrsaí. Fitzgerald go mac go háineás na kickan na saoireach. Éana tá sa cíirí ní sé chó héfacht agus a bhí sa chiad bheith neamach tá Daniel Goulding takeisteach de Chorcaig in áit Colm O'Neill. Héana agus Brian Kelly a málar tú únid fargúm na chéan chláir de cíirí gan na strathe. Fitzgerald. Tá sé a dul sa Jensen san is le pasnach. Fitzgerald a réiste fiechan chun cí, Kevin O'Skill teachtasteach ar siúd Morden inis. Trasta mar bhfuil Brendan O'Sullivan. Búirteisteach le na choiste siúd Stephen O'Brien a teacht agus Cadigan. Well, bhí Cadigan cinnte go bhéach sin fellile bhuachn dá sa chóir amach an son agus tá sí nithe ar fóréil ar deire hir ní dólam go dagan
an réiteoir fiúáin leis an muir cúlinn son agus is dul bhfuil kick cúl Bón Carrigan na chos leis agus inis seansaige stólam David Moore na hóca í seo cíimiad an sahin is Carrigan na tachtarsteach bulann sé le na chos léir. is bhuasan son muoinechan agus dún na ngáil ní le cháfeinte idir ge dún na ngáil bhuoinechan an láthir na huaire agus gan dat hena hocht ge dún na ngáil hena sé ag ge muoinechan agus dá móch muoinechan é sin gach í sa bhóla cuasaí an sa Tráilí agus ní doch go bhfuil san agus na imreoirí mó an háach an is go móid is seanú fiú cóscóir a háilt agus an ceansan mé ar fóréil an báta sa siad a scóir na stíanaíon san maio cúmpórdach go leor níos déir fá gine agus mar a chéintse go san town go má idir gúnaáil agus muoinechan mar a há an sa Tráilí chu go techt a réist se chuin Ian Maguire tros lá go mór a fad agus bhíon na Ciarig má go maithe na déanamh cinenne techt trasnair agus fel cimeátar roiáda Ja, cosú le gúte tócha den ómatí áhin. Bhí sé sin Cruiger Maguire agus sarc le haimmarta agus Kerry in is an bhúntaí. Ní puoine cosint to get Cork an seisteach of Adja Stephen O'Brien, Paul Murphy a Lashley. On the Vlacáil go Jones son Brian O'Driscoll. Bós a get Brian O'Driscoll an bótasan mar bhí sé meitheal astigda. Cimead sé thuúlar an gaiid. Má haon óga féchant ar seo chunas cosan cartaí anamh chimead sé súil ar an gaiid agus léim sé síos ar agus annach rí agus annach rid I gcorcaigh. Garrett to get Kerry Stachny Cooper ach ag Redfire in onad má os cóidan chúltá sé cutha ar fóréil ag get Colm Cooper cúigín stáile minis ar fóréil ag get Kerry agus mar a chéinteh an faointe bháin ann Cháineo matíag le dul go ceann scríbe agus édáin de me fása chu cúpla pingin síos níos cá mé níos dul go fíornach. Go fíornach chaan ará go bhfuil Corcaigh amach níos fearr so is go dtí ó hús a dara legus tá sé léirú anna sprid agus opras agus tóca sé ceanirí móra chun an cluthe sámú a bhuachtas. Jamie O'Sullivan Gafisteachchan san Barry John Keane Harris trastáin well tá sé caiteige ar san réiteoir tá siad le ceangail in a bhléin ar bhíonn Kerry ach ní héad faointe sin ach kicksair amach. Ja, bhí asca mé is an tíimiad an sáin is sé garan sé anna nafaseach éh stig de Jamie Sullivan. Ja, béidir go bhfuil a cartaigh an réiteoir, béidir go bhfuil a cartaigh. Stoilm héangar sé cartaigh tuairtfuoi máide anyway. Se chuil Colm O'Driscoll de Corcaigh, buintisteachchan san buinte go maithstig I get Goulding. Nish Hurley a Keely leis take amach den gceann agus tóg kicksair isteach brabhtaigh Maltóir. Well, jasla mar sin iscin ristí chedan bainisteoir Kerry ach tharlóch se go mé mis corm. Funtan na dúig an fód a hasamh bhí si gcéan gúil báirne agus well Tráirigh Hurley le Keely dulchan talún son. Agus a bhíon ar hen gá chinine díreach an éige chéile de chuineh an bóta son. Stocha, hiic fád an slua, hiic fád óibh agus puinte bog an son fachtaige Corcaigh chun éad a chuir có scóraach. Ní an son istáil am hénig ar sé an inráid an bóta son. Bhíon bert go strachas chéile, bhí sé cartaigh an réiteoir ligint den immert. Béidir go bhfuil sé séad na fedóga numarcha. Chéad a faointe ag Brian Hurley sa tarna leisio, Peadar Healy ar a bhléine ag gríosa na nimmeóirí. Sécín ar fad ag Hurley go dtí seo, Brendan O'Sullivan agus cóirléis a tastáilúig. Ja, full shrón a chorasta Brendan O'Sullivan so. Céad céacras atá ar Kerry chuna chluchas á bhuachtain dinis. Déanamat na marsin le dul na fórne go buir go. Níl Corcaigh chun tosaigh fós sa chluthe
Beidir leirhvad a feinti ochgin chandéig an sunteis fehanú ma tegen immer agus tá onadaí inis which I stick tá géni stick de Kerry Sheikh fad le Shane Enright trust in the park and so Killian Young Tahrú ó Sullivan bed nach well sangra hadú ahrú chaldach folle sinach Shachun Geni with phone shoot last time Dana Imita Sugajera Marco Shea Lucas Marco Shea agus ú a bhí Gearháile Paintá sin bucha le fuair. Ja, bhí mar Painter Canary agus Bun Canary Bahid an Torsa nor a bhí sé tastal agus Címín an son Mikey Gani díreach take isteach léiríonn sé annach chruinnis leis an pass live son agus mark sé puinte nótácha agus inis Címí Bert Shannondori ar a Davlín an tá prapáil fan taftisteach de Corcaig Michael Shields agus Fintan Gould. Shannondori le gadóibh sa tlúan san ní flána vidir an hásta leis a bainte déirnach an son again Varog ach Shields mar déirn tú Fintan Gould leis a tír gáil de Corcaig. Maguire Carta B fight a Geshoud it's a tragech tá tamlo yimmershe agus tá Griffin Trishan Farka Glogant de Kerry Choma on Cadigan Mehe ach tá Lorna Park tá Berto Trúra Conson in Airca Chéile Chluthe Harbheith Omarach an Sáhanis Trálaí 8 nummer de dul mar sin Kerry Gaffin Paint sin an cín le Painte Marco Shea son agus an réiteoirí cinú goil deidir dianta maidid le honnadathe ar a Davlíne Colm O'Driscoll an fearraile tá teis an Farca Gágant de Corcaig in teisiút go leor ebre tróna chomadóibh Fintan Gould de Stig Seansúltach mé ó Kerry an Boutas an bhí dunnach an bhhailstéis réúntaach í anamh tíad an lár dáach sé fisceige ach bhí ar a leid puinte tastáil ó Kerry a Boutas agus drucheann ó Barry John. Leis an unid eile muoinechan ingin echt éon féinte bháin de chun an gáil Roscamáin agus barna chéir a féinte dé an agus Blackley muois Well tá an dún fós ann uachil agus anna heachta níor léirithe go son ingin echt chéir a féinte do bhajó ach an sá ar Farca Austín de Staca Trálaí anna chiicamach agus geog Maguire seo de Corcaig an felle prab go hálan ar a bhód bra gaf an son na tuairt an fantáiste do Ian Maguire ach tá an chiic sé ar a bhadán Gould chuig féidir a stachad bud leis a glíháin tá Goulding a golamhú Glahí mar a háisiid san áirimh á clí Kerry Roscamáin agus dúna a cháileoch agus beag hens ceir le chéile gláir lechanis amháin dós trí sa chláir lechanis eile Brendan O'Sullivan a techt chun páirce a ríist bhaithech Corcaig ba bhanach torthaí mar a háach tá siad anna hán a gúpla chluthe Goulding gaisce ó hebh na gicanna a ggéthe gléir ceannas beir na gábhíle sa dé chuoinnig an ceansa te garragus Danna Hístig an son Danna Hístig sé hennig a chuirtú ar a lí amachach ní dóin go réon troch chuirtú ach amach leis na himimeóí ó Kerry inis Michael Gani nó Mikey take amach báta bháin eile Fihanna tá chaimhige Brendan O'Sullivan ach Cooper inis a dtíach slacht a chuir na gluiseachtaí de Kerry sos go fad le donna chomháilte Fisceige gab de strach Úpahanna as son Barry John Keane agus tá kick séir mouth a Geshoud son tá de fiochtéit go hána séisteach. Ja, ní fríomh seachas an ceann na chuir séir stré a sé crothú annach chud faibanna meas cúlathe Corcaí Címín an sá dar a bótaige slánathe taobh stig de Jamie O'Sullivan agus annach aon séir Shields is stoilm bhí tacht trasta agus séir kick nóthaige Jonathan Lyne isteach de Kerry agus Mikey Gani isteach a ríist agus donna chomháil sem aftan fád.
Mr. Cooper ceanna chiicséir ar fóraí níorhadain ceanna nimmert ina dheabh sinna Cael Hanskin in sin batún céanan sa sin cheann nó mut goile nó mar sin time déanach go méid gáin opnú tí le chur leis an méid sin. Mar sin darna dhá féinte in isan. Agus sé seo is bhríon tomda chléthe go gaithigh imróí seasamh so a scrúdú mór ar chorcaigh agus cíimiid an sa Tommy Wild seirtí teachtasteach de chéirí is stálam sléan fear dánach gur féad lóthir taisteach is bhríon. Nis be me chut féich an second in bheith aga gnéir le daoine hat teisiimiir go maithe phléach Maguire buit ar siúdan son don Bellin Bótason Jonathan Lyne Mikey Gainey ar défsach an bell de bark ag géileh na pelle Steach a fad le Murphy Coimirt Jas agus bhí an láimh sin ard go maithe ag Shields is tólim agus iad a dulchan céan son. Ja, an Illan is tólam a bhríon más rud greibh an Illan ard go sé carta buí. Agus gan ná drúnó sé seo ar fad Ciarán Díreach bránta ar Michael Shields. Ja, chun cheartúir do Michael Shields. Bhí sé seasamh rimis Mikey Gainey amach, bhí sé rinne chuineh. Bhí sé amach ar luas ar ghádaigh sé an Illan isteach aig deich nó dhéon carta buí is tólam sa bhríon carta dara gan a dhéon ar fadar Michael Shields. Nis Tommy Wild take an parke. Nis marsin. Cíimiid an sa ríiste beidir go bhaid mí sreacar a lámh nua Illan a bhfuil a lámh is tólam. Bhí sé steach na bhíal, steach na bhrón, a fuile silehuaig ach bhí sé amach ar An siad ráfeintach an tasig agus Danahy is stúr a cuasaí. Búteach an cín chofad le Finn Fitzgerald aige. Búteach le tóg aige sin agus peint a tácht a chaile aige Fitzgerald déanach a gluthe i gcuine na gorcaíoch. Ja, haman a hóca le Finn Fitzgerald ó hána sé steach an son. Ba sé gimmert nó táchad i chéirí mar chulaí a timplar lá a bhir puchas suasbríocha agus an bótas amach an cín. Sár chléthe immert aige. Mar sin cúla dir na fórne éist agus bheith fad an dúrin go dúchach sé cúla chorcaig in is cóscáir a bhaintteach. Chalís géaltaige Jonathan Lyne. Búte siar an son agus sin dracheu feitiige Tommy Walsh. Nú canny leis am atúnach. Feitiige Tommy Walsh an son. Nish Desh and so again David Morden Shachtiag le héna héniag sin trícinn de faointí agus seo peinte má réinte I chintóch an bú agus chuna gartútas de círaigh nuair a tháinig Cork ar neis go láidir an son agus nuair a chuil charaméad a cuasaí sé scúgam de sfethe lig na círaigh amach a hénig peinte go marco sé beidir an ceann beachtaí ar fadíomh tránóna agus seo chun David Morden is an gig chuidhéidir is dahad má hampta it's a réim siú tá sonna fiochan dána bhrá ar fad Leidir me sé ar stréir ach an bóta son sár chic ar fad chamáin sé tíad a chaid. Nis mar sin feicfáic ige Corcaigh se chuin Jamie O'Sullivan Dolisteach a John Varde O'Sullivan ar ísach múiseach feitiige Hurlín Téis chun túraí stig agus an Counson buite chlé agus ar fóréige cúdnamat am cúta gorta fógarthe.
Ja, cúig ná mat fós fáchas a chléis ábhrí a níl sé hart fós fuiile chamaige Corcaigh má sa Greenshed in hen síos ach Canary ge Kerry timplar lá a ghort le héadí mór an son Paul Murphy gimmert nó tácha agus éad a déanamh gréil sta cúig ná matí déanamh le Sullivan is agus Young gemacht leis Roher. Sullivan achar hénig fáil son heb na láimh léocht an fel take gríon Dave Sean Park. Lein is teach do Tommy Walsh. Siach fad le Mikey Gainey sa. Luke Hanley a cosint de Corcaigh Stachdy Murphy. Colm Cooper. Stach fad le Barry John Keane agus seo an bhrósach fad agus trosa sé Kevin Crowley. Tá díirige stopbags an réitóireans an thug sé deiste túd fé féinte ach bhí sé dul bheith bhí sé gúsáid an fantáiste níos. Seo mar a hasan sé féchar sin muoineáin agus dún an gáil gob ar a gob. Rus Comáin fósáning in echt trí féinte de bhlachlíon ceann san tosna beáin déanach gan dát agus mu chéiricín de féintí les baráile cosúd ar chúnta. Shaking the feintí ge Corcaigh shaking again muoch muoineáin bheidir chúcín agus siad súd a raach síos a deanta an dúin ach tá an fós na chluí sin ar fad ach an sáiltráilí nuair a buirnach an clúir a darne lig cíirí amach ra hénig bóta bhain eile agus tána scór na déanach aimse chun council ge Cooper ach táimse cinnta go bhain scór aimse Marco sé ceannasteachtaí ar fad. Cartar fád go tú bhríon is tócha nuair a bhí sé an de dómh strasamh suas dhéanamh éis sin gúid le héadí marc sé Mikey Gainey nuair a tháinig séisteach ach seo an fearr athránaithe gomsa bhríon mar léocht na himara is dólam ó chús go deire dúirt sa chéad le béidir ná hasóch sé 16 nómatí há sé sin déantaige ag sé fós amachta anna láidir ag sníman na pasan ó rinne go duine an son ar nahad sláid. Ben Mikey Gainey agus tá seans gur carta dubh a bheith á bhronan sa. Anna dhéanach sa chluithe inis. Agus se go dtíireach ceann dubh a sethe dubh Mikey Gainey agus tí dáilm na níl go raibh chúis creáinige. Búilte ge Corcaigh go macha John Mark Collins. Fin Fitzgerald. Díreach stop a chuir le siúd, trastan na parca Hurley teachtar éist. Canan Búitenson go maith gan láanta sa agus anna hispátas ar fadar fad tucha go Hurley tránóna. Mach go dtí Conley. Stechan so go dtí Brian O'Driscoll. Tóir tuisc den na bertca bheith gerána sé gine a túirt na peileisteach os cóir an chúil agus béidir go bhíad bhí túirt bheith chúlann sa. Gaston gá sé tuairt faoin chúil a bhríon há sé cadidíar mé há sé cúig puí ceir faointe ba cúig faointe chun deir cá sé tuairt fé. Sé man éilisteach a bhar iadach túirt bheith chúlansach a gúling sásta le cúlín agus só heh bhama éineom a bháin agus cailhans bhfuil dóhain am go chun bheachta dhéanam sa ach chluithe samúla bethe bhí cíirí ar ása chéad féineom an son tháinig Corcaigh gur náis standarán le ceiceann na séireach san chicéide go dtíreach rim le hama na dheog sin. Bhí Corcaigh gimmar go maith ceanráidir chun cín ach tá cíirí críochna anna láidir le scór na brethe agus gafa go deasan éir. Lár Parke, Anthony Maher, sé feidir seair fad agus áidir sénig ag raibh seán le cúpla bliain na bheith feic bogaige teachtar leis go Lár Parke ar a bhirn sa. Mar sin bheith Corcaigh go bra ar thoirí eile chunig chin tú go bhaine siad a rainn a héan na strathe. Idir an dálín Marco Shea fad le Brendan O'Sullivan. Donaghy chun cínar siú Danny agus Marco Shea sa chluiseach tá daine a cappa go méidir go raibh deire dianta le hosó mar Philidóirí beag go báil Sullivan
agus glúiseacht feid na parke ige Kerry críochnathe again an bach ach be Cork go fear amach faoi cadaha tarlún idir bhuineachán agus cúna nóil. Well, be Eamon Fitzmaurice an hásta leis an slí críochting Kerry an san na deniumtaí dearnacha daim siadar sécín de faointí gan nach ceanmar ragra ige Corcaig tríd is tríd tá an búsa tuilte ige Kerry ní leabhar áras na hebh son ach be go leor son beidir a chothóid Corcaig amachchansa má agus speisial de feidir na dorthéile go géarnis gan dát be an scéal san na teachtasteach saravad ach bhí na tosa ige Kerry chun an taicsin íana múna bhí gá leis agus an scór denach go fearlán darran san Brendan O'Sullivan rud a gá an bua cúcín de faointí ige Kerry Caoine bhir leithanta bratha an tabhraigh agus cadárlóig an son nach péascéile sin scéal Harris a sé buirte sohhaile i trádaí ige Kerry náide fithe